Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good evening everyone. Welcome to the webinar Jom Score A Plus at Maths SPM 2022. My name is Teacher Emilia binti Roslan from MRSM Balik Pulau, Pulau Kedah. So insyaAllah, today we'll do some revision on chapter 4, form 4 topic indices, surds and logarithm. Before we start, please make sure that you have everything you need, your stationaries, your handout, and of course, your calculator. Are you ready? So inshallah, today we'll discuss on 25 past year questions on indices, surds, and logarithm. I'll show you how to answer the questions and tips to get full marks. If you do have any questions during the webinar, please do not hesitate to ask. Just drop down your questions in the Q&A section and your question inshallah will be answered by the facilitators. And if you need full review of the chapter, you may just scan the QR code given and it will link you to the last year webinar by Cikgu Hazrina Ahmad from MRSM Malu Gajah on the same topic. Now, without further ado, let's get started. So we're going to start with indices. So you have learned that a to the power of n is the index number, with a being the base and n is the index. Okay, so ini the a to the power of n, which is equal to a times a for n times. Again, a adalah base, n adalah index ataupun power. Right, so during your form 3, chapter 1, awak dah belajar laws of indices. Hari ini kita nak refresh balik laws of indices yang pernah kita jumpa semasa di tingkatan 3. Right, law yang pertama. A to the power of m times a to the power of n is equal to a to the power of m plus n. Ini dengan syarat kita ada base yang sama. In this case, kita ada a. Bila kita ada nilai a yang sama, which is nilai base, barulah indeks tu kita tambahkan. Simple saja, bila darab, kita tambah. Next, kita nak tengok kepada division. Bila index number kita divide, then index tu kita akan tolak. So a to the power of m divide by a to the power of n is equal to a to the power of m minus n. Next law. Kita ada a to the power of m in bracket power of n. Maksudnya sekarang we are multiplication of the index. Okay, kita hanya darabkan m dan n sahaja. Okay, next. Kalau kita ada a to the power of m times b to the power of m. Different bases, same index. So senang cerita, kita darabkan dulu base, okay, and then kita kuasakan dengan index tadi. Sama juga kes yang berlaku kalau kita nak buat different base dengan indeks yang sama, kita nak bahagi. So kita akan bahagikan dulu base a divide by b to the power of m. Okay, so ini hanya revision saja. Kita dah pernah belajar dulu masa di tingkatan 3. Right. So there is some cases where equation involving indices kena solve. You need to solve equation involving indices. Okay. Contohnya, case yang pertama, contohnya you ada a to the power of n is equal to b to the power of n. Okay, saya bagi contoh, katakanlah soalan tu suruh awak cari nilai x. Okay, dia bagi x to the power of 5 is equal to 3 to the power of 5. We have index yang sama. We have the same value of the index. And it implies that base sebenarnya nilainya adalah sama. Then x is equal to 3. Okay. Untuk case yang kedua, when we have same base, different index. Okay, kita ada a to the power of x is equal to a to the power of 5. Then x is equal to 1. So, kalau kita ada 7 to the power of 3 equal to 7 to the power of y, base adalah sama. Kita nampak nilai base adalah 7. Dan index y adalah sama dengan 3. Okay. Yang terakhir, kalau if a to the power of m over n is equal to b, then a is equal to b to the power of n over m. Okay. Sebagai contoh, let's say we have 9 to the power of 3 over 2 is equal to 27. Then 9 samalah juga dengan 27 to the power of 2 over 3. Okay, right. Now, let's look at the first example involving indices. Okay,
So, soalan ini adalah soalan SPM tahun 2019. Jumlah markah adalah 2. Soalannya, the following information is regarding law of indices. Soalan ini tanya tentang law of indices. Basic thing dalam subchapter yang pertama. Okay, so dia bagi pada kita, a to the power of q, power of a is equal to a square root of a, square root of a times square root of a for p times, where p and q are constant. State the value of p and of q. Okay, ini soalan yang dibagi. Information yang dibagi begini. Sekarang, kita tukar balik menggunakan definition of indices. Okay, tengok di sebelah kiri. So, kita ada a to the power of q times a to the power of q times a to the power of q multiply by 8 times. Ini adalah definition of indices. Sebelah kanan, sini. Okay, kita ada a to the power of half times a to the power of half for p times. Okay, macam mana kita dapat a power of half? Okay, sebab a to the power of half is equal to square root of p. Okay, so tukar saja. A to the power of half is equal to square root of a. Okay, kita boleh simplify. So in simplified form, it can be written as a to the power of q, power of 8 is equal to a to the power of half, power of 2. Jadi sekarang, macam mana kita nak cari nilai p dan nilai q? We just compare both sides. Okay, so nilai p, kita akan dapat 8. Dan nilai q, which is kuasa dekat situ, kita akan dapat 1/2. Jumlah markah 2. Okay, jadi awak akan dapat 2 markah jika nilai jawapan akhir betul. Okay. So move on to the next question. File SPP 2021. Solve 5 to the power of x squared divided by 25 to the power of x plus 1 is equal to 1/125. Okay. Masalah terbesar kita kat sini apa dia? Kita tidak ada base yang sama. Bila base tak sama, we cannot use any law of indices. Okay? Dan soalan ni sebenarnya dia minta apa? Dia ada perkataan solve, dia nak cari nilai x. Kita nak jawapan akhir kita mesti x sama dengan apa. Okay? Bila base tak sama, kita nak kena samakan base dululah. Right? So kita tengok. Kita akan pakai base 5. Okay, so kita dah ada dekat bahagian numerator 5 to the power of x squared. Dah okay. Right, tengok denominator pada left hand side. Kita nak ubah daripada 25 menjadi 5 to the power of 2. Betul? Okay, and then kuasa x tambah 1. Tak usah, you salin sahaja. Okay, sekarang 1 to 5 is equal to 5 to the power of 3. Now, look at your equation again. Kita dah ada base yang sama, betul? Semua menggunakan base yang sama, which is base 5. Okay. Right, sekarang apa yang teacher buat adalah teacher darab silang. Darab silang semua ni, kita akan dapat 5x square times 5 to the power of 3. Darab pula sebelah sini, 1 times 5 square to the power of x plus 1. Okay, sekarang teacher nak apply law of indices yang melibatkan multiplication. So, apa akan jadi di sini? Ingat, bila darab, indeks akan tambah. Jadi kita akan tambahkan. So, kita akan dapat 5x square plus 3 is equal to 5 to the power of 2x plus 2. Di sebelah kanan, kita expand satu persatu. 2 darab x, 2x, 2 darab 1, 2. Dapat? Kiri kanan, base dah sama. Okay? So, bila base dah sama, we can compare the indices. So, di sebelah kiri, on your left hand side, kita ada x square plus 3. On your right hand side, kita ada 2x plus 2. Right. Nampak tak power tertinggi sekarang berapa? Power tertinggi adalah 2. Jadi kita nak forming quadratic equation. Okay. Macam mana kita nak form quadratic equation? Kita nak form dalam ax square plus bx plus c is equal to 0. Jadi kita akan dapat x square plus 3 minus 2x minus 2 is equal to 0. Kita ada quadratic equation. Kita simplify dulu. Kita akan dapat x square minus 2x plus 1 is equal to. Okay. Okay. Right. Sekarang nak cari nilai x macam mana? Kita nak gunakan apa? Ada 3 cara. Yang pertama, you boleh factorize. Yang kedua, you boleh guna formula. Atau cara yang ketiga, you boleh guna completing the square.
Yang paling mudah adalah factorize sebab you just boleh key in dalam calculator. Okay. Right. Kita key in dalam calculator, you dapat berapa sekarang? Kita akan dapat nilai X sama dengan 1. 1 sahaja nilai. Meaning that we have equal root. Okay. Kita factorize, kita akan dapat X minus 1 is equal to 0. Okay. Yang ini wajib tunjuk. You wajib tunjuk you guna kaedah apa. Okay. And then kita akan dapat nilai X. X is equal to 1. Okay. So 3 markah. Markah yang pertama, bila kita boleh apply law of indices. Okay. Kita nak ubah. Kita nak ubah daripada base yang berbeza. Kita nak ubah supaya semua base adalah sama. Okay. Next. Markah yang kedua adalah bila kita boleh compare both sides. Dan markah yang terakhir pada nilai X yang betul. Okay. Okay. Kita move on to example 3. Trial MRSM 2021. Solve. Again, dia minta awak solve. Solve 5 to the power of X plus 1 plus 5 to the power of X plus 3 plus 5 to the power of X is equal to 5 to the power of X in bracket 42X plus 5. Ingat tak? Bila kita nak ada perkataan solve, maksudnya kita nak cari nilai X. Right. So, bila kita tengok sekarang ni, base semua sama. Kita ada base 5 dekat situ. Jadi tidak ada masalah. You don't need to change the base. Okay, sekarang langkah pertama adalah kita akan simplify. Okay, daripada 5 to the power of X plus 1, kita ubah menjadi 5 to the power of X multiply by 5 to the power of 1. Again, kita ingatkan bila darab, kita tambah indeks. Okay, dan 5 to the power of X plus 3, kita ubah menjadi 5 to the power of X multiply by 5 to the power of 3. Okay, right. Sekarang, cuba kita tengok pada equation ini. Ada term yang sama kan? Kita ada 5 to the power of X on your left hand side. So, bila ada term yang sama, kita akan factorize. So, keluarkan 5 to the power of X. Okay, on the right hand side memang dah ada 5 to the power of X. Jadi tidak ada masalah lah. Okay, on your left hand side, kita dah keluarkan 5 to the power of X di dua bracket. Jadi kita tengok satu persatu. Bila term yang pertama ni kita bawa keluar 5 kuasa X, kita akan tinggal 5 kuasa. Term yang kedua pula, bawa keluar 5 kuasa X, yang tinggal adalah 5 kuasa 3. Okay, term yang ketiga, 5 kuasa X bawa keluar, yang tinggal adalah 1. Hati-hati bukan kosong. Okay, sebab 5 to the power of X times 1. Jadi yang tinggal adalah 1. To make sure that you have factorized correctly, selalukanlah expand balik. So expand balik sama tak dengan expression dekat atas? Kalau sama, insyaAllah you berada di track yang betul. Okay. So sekarang, apa kita nak buat? Tengok kiri kanan ada 5 to the power of X. Kiri kanan ada 5 to the power of X. Jadi kita compare both sides dengan nilai yang berada di dalam bracket sahaja. Okay. Kita akan dapat 5 to the power of 1 plus 5 to the power of 3 plus 1 on your left hand side. And on your right hand side, we have 42X plus 5. So darab satu persatu. 5 kuasa 1 dapat 5, 5 kuasa 3 dapat 125, tambah dengan 1. Sama dengan 42X plus 5. Sekarang teacher simplify, teacher akan dapat 42X is equal to 131 minus 5. Okay, simplify lagi. So, teacher akan dapat 42X is equal to 120. Soalan ni solve kan? We need to find the value of X. Macam mana nak cari nilai X? Okay, kita gunakan concept of linear equation. So, X is equal to 126 divided by 42. Dapatlah X equal to 2. Okay, simple saja insyaAllah. Okay, markah yang pertama, bila awak boleh tukar tadi daripada form darab tambahkan indeks. Okay. Yang kedua, bila kita boleh compare both sides. Okay, dan yang terakhir, pada nilai jawapan yang betul, which is X is equal to 2. Okay, boleh. Seterusnya kita pergi kepada soalan yang keempat. Trial Pahang 2020. Given M is equal to 5 to the power of X and N is equal to 5 to the power of Y. Express 25 to the power of X plus Y
over 125 to the power of x minus y in terms of m and n. Okay, dia nak jawapan akhir kita dalam sebutan m dan n. So ini adalah information yang diberikan. Jadi kita kena guna. Okay, m is equal to 5 to the power of x and n is equal to 5 to the power of y. Dia nak jawapan akhir dalam sebutan m dan juga n. Tengok pada solution. So ini adalah expression yang diberi. Okay, bila kita tengok nilai base adalah berbeza. Betul? 25 and 125. Bila nilai base yang berbeza, kita perlu buat apa? Nak gunakan law of indices, base kena sama. Jadi kita samakan dulu. 25, macam mana nak dapat 25? Nak gunakan base 5 ni sebab information yang diberi adalah in base 5. Information diberi adalah in base 5. Jadi kita tukarkan kepada base 5. Kita akan dapat 5 to the power of 2. Okay, nak tukar jadi 25 ni. In bracket x plus y. 125 tukar 5 to the power of 3. In bracket x minus y. Right? Senang je konsep dia. You tak usik sebutan tu, you salin je balik. Teacher tak usik kan? X plus y, teacher tak usik. X minus 1 pun teacher tak usik. Jadi teacher salin balik. Okay, sekarang base dah sama. Cantik. Okay, operasi apa ada kat situ? Operasi bagi. Okay, so maksudnya kita nak kena gunakan law of indices yang melibatkan division. Okay, bila division, kita akan tolakkan index. So, jom kita tolak sama-sama. Okay, so kita akan dapat 5 to the power of 2 in bracket x plus y minus 3 in bracket x minus y. Okay, kita guna law tadi. Operasi tolak untuk index. Okay, sekarang kita simplify sahaja. Kita akan dapat 5 to the power of 2x plus 2y minus 3x plus 3y. Okay, hati-hati dekat sini. Ramai pelajar buat kesilapan dekat sini. When you expand the bracket, you have negative 3 darab x, negative 3x. But negative 3 multiply by negative y. Negative, negative akan dapat positif. Biasa awak guna ne-4 kan? So, bila negatif, darab negatif, dia akan dapat positif. Hati-hati dekat situ. Pelajar terlalu buat kesilapan. Always double check your answer when you are expanding the bracket. Okay, simplify dulu. Kita akan dapat 5 to the power of negative x plus 5y. Okay, operasi apa ada dekat situ? Nampak indeks ni operasi apa? Tambah. So, bila tambah, pasangan dia darab. Jadi, kita akan darabkan. So, kita darabkan, kita dapat apa? 5 to the power of negative x multiply by 5 to the power of 5y. Okay, cikgu guna law of indices saja. Okay, sampai sini. Tengok balik pada information yang dia bagi. Okay, dia bagi 5 to the power of x and 5 to the power of y. Tapi yang kita ada 5 to the power of negative x dengan 5 to the power of 5y. So macam mana kita nak alter expression tadi tu supaya kita boleh guna m dan n. Okay, so kita akan dapat 1 to the power of 5. 1 over 5 to the power of x, sorry. Okay, kita akan dapat kat sini kan? Nilai ini adalah sama dengan 5 kuasa negatif x. Ingat lagi tak? Pernah belajar semasa tingkatan 3. Kalau kita ada a to the power of negative index, nilai ini adalah sama dengan 1 per a to the power of n. So, saya gunakan konsep itu. Okay, next. Saya nak simpan. Saya nak 5 to the power of y. Jadi 5 to the power of y duduk dekat dalam bracket, 5 letak dekat luar. Okay, sekarang kita dah ada 5 to the power of x. Kita dah ada 5 to the power of y. Jadi substitute sahaja dengan nilai m dan n. Okay. Substitute, saya akan dapat 1 over m multiply by n to the power of 5. Jangan tinggalkan jawapan awak macam ni, tak lengkap nanti. Jadi you darabkan n to the power of 5 dengan 1. Tinggalkan dalam single fraction, kita akan dapat n to the power of 5 over n. Okay, kita tengok markah, 4 markah. Kat mana markah tu? Yang pertama, when you can change base. Kita nak samakan base. Proses tukar base kepada base yang sama, dah dapat 1 markah dah. Okay, next. Kita gunakan law yang betul. Okay, bila kita bahagi, kita tolakkan indeks. Yang ketiga, bila kita boleh relatekan jawab information yang dia bagi dengan expression yang kita dapat. Macam case ni kita dapat 5 to the power, dia bagi 5 to the power of x dan juga 5 to the power of y. Jadi kita cuba
susun balik supaya kita boleh gunakan information yang diberi. And of course, yang terakhir pada jawapan yang betul. Okay, senang kan insyaAllah. Seterusnya, example number 5. Trial Sarawak set 3. Tahun lepas. Solve the equation 2 to the power of x plus 1 is equal to 33 set 2 to the power of x minus 6. Kalau nak apa? Solve. Bila dia kata solve, we are looking for the value of x. Sekali pandang, apa yang awak mula-mula nampak? Bila soalan macam ni kan, awak nampak apa dulu? Kalau teacher nampak set tu, betul tak? Kita nampak set, alamak, set takutnya. Okay. So jangan risaulah. Bila ada set benda yang awak takut tu, kita hapuskan. Hapuskan ketakutan awak. So macam mana? Kita tengok satu persatu. Okay. Ini adalah expression yang diberi. Expression yang diberi. So teacher gunakan multiplication rule untuk indices tadi. Teacher ubah daripada 2 to the power of x plus 1. Teacher ubah kepada 2 to the power of x multiply by 2 to the power of 1. Yang lain sama. Maksudnya dekat right hand side kita tak ubah apa-apa lagi. Okay. Sekarang, teacher takut kan dengan set tadi kan? Maksud teacher buatlah let y is equal to set 2 to the power of x as equation number 1. Okay. Teacher letkan dengan satu variable baru which is y. Okay, macam mana teacher nak hapuskan set tu? Kuasa apa yang teacher boleh gunakan? Nak hapuskan set, teacher kena gunakan kuasa 2. So, teacher akan dapat y square is equal to 2 to the power of x. Okay? Right, dah dapat dah. Kita dah ada y. Okay, y ni sama dengan set 2 to the power of x. And then kita ada y square bersamaan dengan 2 to the power of x. Now, relate balik dengan equation ini. Okay, kita relate balik. So, sekarang teacher dah ada dah. Teacher relate balik dengan equation ini. Sini, nampak tak? Right, teacher ada 2 to the power of x. Tengok tadi, 2 to the power of x is equal to y square. Yang teacher highlightkan dengan warna orange. So, y square multiply by 2 is equal to 33. Tengok di sini, teacher ada set 2 to the power of x. Tadi teacher dah highlightkan dengan y. So, teacher letak dekat dalam ni, 33 y minus 16. So, equation yang terbentuk sebenarnya adalah quadratic equation. Betul? Okay, bila ada quadratic equation, kita susun in general form. In form A, x square plus bx plus c is equal to 0. Okay, susun. Buat apa? Kita akan factorize. Factorize ada 3 cara. Boleh pilih. Again, cara-caranya adalah factorize dengan kalkulator. Cara yang kedua adalah completing the square. Cara yang ketiga adalah menggunakan formula. So, nak tahu cara yang mana, tekan dulu kalkulator. Cuba key in your calculator. Kalau dapat value yang cantik, nilai integer yang okey, so maksudnya kita boleh factorize seperti biasa. Maksudnya, buat bracket. Okay, kita akan dapat nilai y, tekan kalkulator dapat nilai y is equal to half dan juga y is equal to 16. So, kita factorize. Alright, so dapat begini. 2y minus 1 multiply by y minus 16 equal to 0. Letakkan general form yang lengkap equal to 0 on your right hand side. Okay, sekarang kita dah ada dah. Nilai y is equal to half and nilai y is equal to 16. Okay. So, kita nak cari sebenar apa daripada soalan tadi, kita nak cari nilai x kan? Yang kita ada baru nilai y. So, dekat mana ni kita nak dapatkan nilai y ni? Tengok balik equation yang pertama. Equation yang pertama tadi, we let y is equal to set 2 to the power of x. Jadi kita akan substitute nilai y into 1. Okay, tengok. When y is equal to half, which is the first value of y, ada dua nilai tadi kan? So the first value of y is equal to half. Okay, when y is equal to half, set 2 to the power of x is equal to half. Okay, macam mana teacher dapat set 2 to the power of x tadi? Teacher dapat daripada equation yang pertama. Tengok balik equation yang pertama. Okay. Yang pertama sini. So, set 2 to the power of x is equal to half. Okay, kita dah ada square root kat sini. Macam mana kita nak hapuskan square root?
square both sides. Square both sides, kita akan dapat 2 to the power of x square is equal to half square. Okay, jadi yang tinggal adalah 2 to the power of x is equal to 1 over 4. Now, how can we get the value of x? Ingat lagi tak tips yang teacher bagi untuk solve equation? We can find the value of index if the base is the same. Okay, so sekarang kita nak tukar daripada 1 over 4 kepada base 1 over 4 kepada base 2. So, kita akan dapat 2 to the power of negative 2. Okay, now base dah sama, we can just compare the index. So the value of x, the first value of x is negative 2. Okay, now look at the second value of y, which is 16. Kita akan repeat balik step yang sama. When y is equal to 16, third 2 to the power of x is equal to 16. Okay, right, on your left hand side, kita ada third. Nah, hapuskan third, kita squarekan. So, kita akan dapat third 2 to the power of x square is equal to 16 square. Okay, so kita akan dapat dekat, simplify lagi, kita akan dapat 2 to the power of x is equal to 256. Again, untuk dapatkan nilai index, we need to have same base. Jadi, kita tukarkan 256 kepada 2 to the power of 8. Okay, bila tekan kalkulator 208 dapat 256 kan? Kenapa kita kena tukar kepada base yang sama? Sebab kita nak dapatkan nilai index tu, nilai x. Okay, sekarang just compare your index, kita akan dapat nilai x is equal to 5 markah. Antara markah yang tertinggi dalam indices. Okay, so markah yang pertama, kita boleh gunakan law of indices tadi. Maksudnya sekarang kita gunakan 2 to the power of x plus 1 ni, kita tukar kepada 2 to the power of x multiplied by 2 to the power of 1. Okay. Next, bila teacher boleh substitutekan dengan satu nilai variable yang teacher baru bentuk. Okay. Seterusnya, bila teacher boleh factorize correctly. Jangan tulis macam ni Okay. Kan kita dah dapat daripada calculator kan. Kita tahu the first value of y adalah half. So dia buat macam ni. Y minus half is equal to 0. Maksud teacher ni. Dekat dalam bracket ni. Dia buat macam ni. Y minus half. Satu lagi adalah y minus 16. Jangan buat macam tu. Y minus half tu salah. So kita kena letakkan dalam 2y minus 1. Okay. Right, markah yang seterusnya adalah bila kita boleh substitute balik dekat dalam equation yang pertama tadi. Kita nak cari nilai x. Terakhir, when we have the right value of x. Okay, seterusnya example 6 from Trial Penang 2020. Soalan minta kita untuk show that. Tunjukkan saja. We don't need to solve the value of x. Tunjukkan saja. 3 to the power of x plus 4 plus 3 to the power of x minus 45 in bracket 3 to the power of x minus 2 is multiple by 1 over 11 for all positive indices. 3 markah. Okay, dia nak kita show sahaja. Okay, nak showkan apa? Nak show that expression itu tadi involving indices multiple by 1 over 11. Boleh didarabkan dengan 1/11. Okay, tengok pada solution. Right. Sekarang, yang ini adalah expression yang diberi. Okay, nampak tak? Kita buat langkah yang sama tadi seperti soalan-soalan sebelumnya. Kita dapat 3 to the power of x plus 4. Kita ubah kepada multiplication. 3 to the power of x multiply by 3 to the power of 4. Okay, sampailah dekat sini. 45 multiplied by 3 to the power of x multiplied by 3 to the power of negative 2. Okay. Sekarang kita akan nampak ada term yang sama di sini. Which is 3 to the power of x. 3 to the power of x ada pada setiap term. Ada 3 term, dia ada. 3 to the power of x tu ada. Jadi, kita factorize, bawa keluar 3 to the power of x.
So yang tinggal dalam bracket, tengok term yang pertama, 3 to the power of x duduk dekat luar yang tinggal 3 to the power of 4. 3 to the power of x duduk kat luar yang tinggal adalah 1. Okay. 3 to the power of x duduk kat luar yang tinggal adalah 45 and 3 to the power of negative. Okay. Kita sangat-sangat galakkan untuk awak cek semula. When you factorize, try to expand your factorization again. Cek sama tak dengan expression di atas. Kalau sama, okay, proceed. Okay, sekarang cuba tengok dekat dalam bracket, kita ada nilai yang boleh dikira. Tak ada variable kat dalam tu. Jadi kita simplify. Terus ambil calculator, tekan. Kita akan dapat 3 to the power of x multiply by 77. Okay. So since 77 is divisible by 11, macam mana teacher tahu dia divisible by 11? Apa yang dimaksudkan dengan divisible by 11? Boleh dibahagi dengan 7. Boleh dibahagi dengan 11. Bila boleh dibahagi dengan 11, itu maksudnya 77 bahagi dengan 11, we don't have any remainder. Tidak ada baki. Itu maksudnya boleh dibahagi. So since 77 is divisible by 11, that the expression di atas ini is multiple by 1/11 for all quality. Okay. 3 markah. Markah yang pertama, bila kita gunakan law of indices yang pertama. Kat sini daripada tambah indeks tadi, pasangannya adalah darab nombor indeks. Okay. So, markah yang kedua adalah pada bila kita boleh tunjukkan nilai yang boleh dibahagi dengan 11 ataupun yang boleh didarabkan dengan 1/11. Okay. Maka yang terakhir pada your reasoning. So ni kita bagi reason lah sebab 77 is divisible by 11. Okay. Right. Okay. So until now we have discussed 6 questions on this. From question number 1 until question number 6. Now, kita nak move on to second subtopic, which is third. Okay. Apa itu third? Third is an irrational number that cannot be stated in fraction form. Tak boleh ditulis dalam bentuk pecahan, dalam bentuk A over B. Where A and B are integers and B cannot equal to 0. Okay. So contoh-contoh set. Set sini actually number yang biasanya kita tulis dalam square root form. Okay. And biasanya dia memang akan ada infinite decimal places and are non-recurring. Maksudnya digit di belakang tu, digit perpuluhan tu tidak berulang. Contoh, contoh kita ada ni, set 2. Cuba tekan calculator, you akan dapat set 2 is equal to 1.414.213. Panjang lagi sampai ke hujung calculator. Okay, dan kita tidak nampak ada satu digit pun yang berulang. Okay, so we have infinite number of decimal places. Samalah juga dengan set 6 di sini. Okay, set 6 bila tekan calculator, kita akan dapat 2.4494. Kita tengok lagi dekat hujung calculator masih lagi ada nombor. Okay, but not all the end root are set. Contohlah kita ada set 4. Set 4 is equal to 2. Sama dengan 2/1. Boleh ditulis dalam bentuk pecahan. So ini bukan set. Kita ada juga set 6 to 5. Order 4. Ini kita dapat 5. And it can be written as 5/1 dalam bentuk pecahan. So ini pun bukan set. Okay. Right, seterusnya kita nak tengok laws of set. Indices pun ada law, set pun ada law juga. Okay, law yang pertama, when we have multiplication of set. Okay, katakanlah kita ada set A times set A, kita akan dapat nilai A. Kita akan dapat balik nilai yang di bawah bumbung tu, bawah square root tu lah. Okay, contoh, kita bagi contoh, katakanlah kita ada set 3 times set 3, samalah juga dengan 3 times 3. Set kan semua 3 times 3. Maksudnya teacher darab dulu nilai ini, kemudian baru teacher set kan.
So 3 darab 3, 9. Cert 9 is equal to. Okay, nampak tak? Kita darabkan dengan nilai 3. Okay, cert 3 darab dengan cert 3. Dia akan dapat balik nilai asal dia. Nilai asal tanpa cert tadi. Okay, law yang kedua. Let's say we multiply multiplication lagi tapi kita darabkan ni. Cert A darab dengan cert B. Maksudnya nilai dia tak sama. Contoh di sini. We have 4 times 3. Cert 4 times 3. Okay, itu kan sama dengan cert 12. So, nampak tak? Kita boleh pecahkan kepada cert 4 multiply by cert 3. Cert 4 tadi adalah 2 dan cert 3 kita tak boleh nak simplify jadi kita tulis saja dalam bentuk cert. Jadi, cert 12 is equal to 2 cert 3. Okay, seterusnya bila kita ada division of cert. Okay, maksudnya when we have cert A over cert B samalah dengan cert A over B. Kita selesaikan dulu nilai tadi, barulah kita gunakan law. Okay. Right. Dalam cert, kita akan ada conjugate. Ini benda barulah. Kita akan ada conjugate. So numbers that contain irrational denominators. Maksudnya kalau kita ada pecahan, okay, dia ada cert. Kat pecahan dekat bawah, kat bahagian penyebut tu. Denominators ada cert. Okay. Such as 1 over M cert A. Ataupun kita ada 1 over M cert A plus N cert B. Ataupun kita ada 1 over M cert A minus N cert B. Okay, should be written by rationalizing the denominator. So, let's say teacher ada nilai ini. Teacher ada pecahan ini. And my denominator is 3 cert 5 minus 2 cert 7. So, teacher perlu rationalize. So, to rationalize the denominator, we have to multiply the denominator and numerator with the conjugate of the denominator. Okay, nampak ni? So, kalau sekarang ada operasi tolak, kan? So, cert dia yang ini. Jadi, conjugate of the denominator adalah M cert A plus N cert B. Lawan kepada operasi tadi. Kenapa kita perlu rationalize? So that the cert can be eliminated from the denominator. Kita nak hapuskan cert pada penyebut. Okay, so tengok soalan ni tadi. Apa teacher perlu buat? Teacher akan darabkan dengan conjugate. Okay, di conjugate cert untuk 3 cert 5 minus 2 cert 7. Okay, 3 benda penting. Itu yang pertama, apakah itu cert? Yang kedua, kita tengok pada laws of cert. Dan yang ketiga yang paling penting yang selalu awak guna dalam topik cert ini adalah conjugate. Okay, right. Let's look at the first example on cert. Express the recurring decimal 0.818181 ... ni maksudnya bukan isi tempat kosong. Maksudnya dia decimal to infinity. We have infinite decimal. Okay, soalannya dia minta untuk kita express as a fraction in its. Okay, now look at this option. First sekali, we let n is equal to that decimal. So n is equal to 0.818181. Okay, and denote as equation number 1. Next, to multiply with a suitable integer so that part with the recurring decimal can be eliminated. So in this case, teacher darabkan dengan 100 sebab teacher ada di sini. Nampak tak? The recurring digit kita ada 2. 81, 81, 81. So recurring digit, nombor digit yang berulang tu ada 2 digit. Okay, so teacher akan darabkan dengan 100. Okay, so 100n is equal to 81.8181 as equation number 2. Okay, kita nak tukar kepada bentuk fraction ni. So, teacher akan tolakkan equation yang kedua dengan equation yang pertama. Okay, teacher akan dapat apa? Tengok on your left hand side. Teacher ada 100n minus n. Dapatlah 99n. Dan teacher ada on the right hand side. Jadi 81.8181 minus 0.8181. Teacher akan dapat 51. Okay, macam mana kita nak cari nilai n? Again, use the concept of linear equation
nak dapatkan N, kita bahagikan 81 dengan 9. Kita balik soalan, dia nak kita tulis dalam simplest form. So, N is equal to 9/11. Okay. Angka pertama, bila awak boleh darabkan dengan suitable integer. Tak semestinya darab dengan 100 Depends pada the recurring digit. Recurring decimal tu. How many digit. Okay. Markah yang kedua. Kita boleh equatekan. Kita tolakkan equation yang pertama dengan equation yang kedua. Equation yang kedua dengan equation yang pertama. Okay. Dan terakhir pada nilai jawapan yang betul. Okay. But next, example number 8. Soalan yang hampir sama. Express the recurring decimal 14.633,633. Jadi lagu dah. Okay. As the fraction in its simplest form. Again, dia nak kita tulis dalam pecahan yang paling mudah. Okay. Apa perbezaan antara soalan 7 dengan soalan yang ke-8? Soalan yang ke-7, dia bermula dengan, desimal bermula dengan angka 0. Di soalan yang ke-8, desimal bermula dengan angka 14. Okay, 14. Apa yang perlu kita buat? Berbeza sedikit, whereby kita kena letkan A is equal to 14 plus M. 14 plus M. Okay, right. Now, kita akan ulang step yang sama. So assume N is equal to 0.633633 as equation number 1. Okay, next adalah kita nak darabkan dengan suitable integer. Kalau kita perasan dekat sini, the recurring digit adalah berapa banyak? Recurring digit kat sini. 633 diulang. Kan dia ulang. So kita ada recurring digit sebanyak 3 digit. So the suitable integer adalah multiply by 1000. 1000 N. Gunakan step yang sama saja tadi seperti question number 7. Kita tolak 1000 N minus N. Okay, saya akan dapat 999 N. And then 633.633 minus 0.633. Saya akan dapat. Okay, kita cari nilai N sekarang. Macam mana? Solving linear equation. N equal to 633 divided by 999. Okay, simplify. Kita akan dapat N is equal to 211 over 350. Tengok kaitan, kita tak siap lagi ni sebab kita masih ada A dekat atas. So let A is equal to 14 plus N. So cari jawapan akhir A. A is equal to 14. Pluskan dengan N yang baru saja kita dapat tadi. Which is 211 over 350. Okay, express as a fraction in its simplest form. Dia akan jadi 14, 241 over 350. Okay, yang pertama, bila you boleh darabkan dengan suitable integer. Okay, yang kedua, bila kita boleh tolakkan tadi, dua equation yang terbentuk. Yang ketiga, when you can find the value of N. Dan yang terakhir, of course, ada jawapan yang betul. Dan example number 8. Next, example number 9. Trial Melaka 2020. Soalannya, rationalize. Ingat tak lagi, tadi di awal perbincangan tadi, saya bagi tahu macam mana cara kita nak rationalize. Bila dia minta rationalize, akan ada kaitan dengan conjugate. Conjugated. Okay. Rationalize the denominator. Bahagian bawah ni, you perlu rationalize and simplify. Okay, 3 markah. Tengok pada solution. Ini expression yang diberi. Kita nak rationalize denominator. Macam mana? Sekarang operasi untuk denominator adalah tolak. And we have surds dekat sini. Okay, so bila tolak, lawan dia adalah tambah. Jadi kita salin balik sahaja nilai yang ada pada denominator. Cuba kita tukar operasi. Tolak, kita tukar kepada tambah. Oh, kita akan darabkan dengan conjugate surd which is 9 plus surd 12
divided by 9 plus 30. Okay. Darabkan dengan conjugate surd. Denominator, numerator kena ikut darab dengan conjugate surd. Okay. Sekarang dah ada lah conjugate surd. Kita nak simplify. Okay. Lihat pada bahagian numerator. Teacher ada 6 darab dengan 9. Okay. Next. 6 darab dengan surd 12. Okay. Next. Kita ada 9 darab dengan negative surd 3. Next. Kita ada lagi surd 12 multiply by surd 3. Okay. Kita hanya expand sahaja. Okay. Di bahagian denominator, I have 9 minus surd 12 multiply by 9 plus surd 12. Okay. Right. Kita tahu when we have A minus B multiply by A plus B, kita akan dapat A square minus B square. Dah nampak tak? Pasal dia tingkatan 3. Betul? Okay. So in this case, kita dapat nilai A itu adalah 9. Okay. Nilai A kita denote sebagai 9. Okay. Dan nilai B adalah surd 12. Okay. Dapat sampai situ. Right, kita simplify dulu. Numerator, denominator, jom. Okay, kita tengok pada numerator yang pertama. Numerator. Cakap ada 6 darab 9 dapat 54. 6 darab dengan surd 12. Tak boleh solve, kita salin balik. Okay, 9 times surd 3. Tak boleh solve juga, salin balik. Okay, now. Surd 12 times surd 3. Saya akan dapat surd 3. Betul? Ingat tak? Bila ada pendaraban surd dan you darabkan nilai dulu, kemudian you surtkan hasil darab tadi. Okay. Now, di bahagian denominator, kita denote tadi A as equal to 9 and surd 12 equal to B. Jadi A square maksudnya 9 square. Kemudian B square maksudnya surd 12 square. Ataupun square root of 12, you nak squarekan balik. Apa jadi sebenarnya? The square and square root. Apa jadi? Kita hapuslah square root itu, betul? Okay. Simplify lagi. Kita akan dapat 54. 54 plus 6. 4 times 3 ni mana kita dapat? Daripada 12 tadi. Kita ada surd 12 kan? Kita ubah kepada surd 4 times 3. Kita nak simplify. Okay. Dan cara nak simplify yang terbaik adalah you cari perfect square. Nilai perfect square yang bila you darabkan dengan satu nilai yang lain, dia akan dapat balik surd tadi. Contoh dalam kes ini, 4 adalah perfect square. So bila 4 darab dengan 3, you akan dapat. Kita nak cuba buang as sebanyak mungkin surd tu. Okay, yang ini tak boleh nak simplify dah. 9 surd 3. Surd 3 tak ada yang boleh darabkan dengan perfect square. So salin balik. Okay, surd 36 adalah. Okay, di bahagian denominator, 9 square is equal to 81 and surd 12 square dapat balik nilai asal. Okay, simplify lagi. Jom kita simplify lagi, kita akan dapat 54 plus 6. 2 datang daripada mana? Teacher dah buat ni, square root of 4. Dapat 2. Kemudian square root of 3 tak boleh berubah, jadi salin balik. Minus 9 surd 3 minus 6. Over 69. Okay, 81 tolak 12 dapat 6. Okay, jom tengok lagi. Boleh simplify tak? Simplify lagi kepada 48 tambah dengan 3 surd 3 over 69. 48 maksudnya kita dapat daripada 54 tolak dengan 6 dapat 48. Kemudian I have this one 12 surd 3 minus 9 surd 3, saya akan dapat 3 surd 3. Okay. Right. So, sekarang kita nak tengok adakah kita boleh simplify lagi. So, bila teacher try untuk factorize numerator, saya akan dapat the same factor which is 3. Okay, jadi 3 saya letakkan di luar bracket. Saya ambil 3 daripada 48, saya akan dapat 16. Jadi saya ambil 3 daripada surd 3, saya akan dapat surd 3. So, ini adalah nilai di dalam bracket. Dua bracket, saya letakkan nilai 3. Okay, over 69. Right. Dan dekat sini, ni kita boleh tolonglah. Kita darab 1, kita darab 21. Okay, jadi jawapan akhir kita akan dapat 16
plus 33/20. Okey. So, pemarkahan di mana? Yang pertama, bila you boleh darab dengan conjugate yang betul. Yang kedua, bila you boleh simplify. Okay. Yang ketiga adalah pada jawapan A. Alright. Terusnya example 10A. Okay. Ini adalah trial negeri 9 2020. Soalannya. Write 2/2 third x minus 1. Minus 1/2 third x plus 1 as single fraction. Okay, sekarang kalau kita nampak pada soalan yang diberi, ini bukan single fraction Jadi kita nak tukar kepada single fraction. Okay, 2 mark. Right. So, cara 2 pecahan, okay, operasinya tolak. Jadi, cara yang kita boleh gunakan, yang pertama, lihat pada pecahan yang pertama di sini, fraction yang pertama, dia ada denominator in terms of third. Jadi, kita ada denominator in terms of third, what should we do? Kita multiply dengan conjugate. Operasinya tolak, jadi conjugate third adalah tambah. Okay, so kita darabkan begini. Have 2/2 third x minus 1 multiply by, ambil saja nilai yang sama, ubah operasi. Daripada tolak, akan jadi tambah. Okay, now, look at the second fraction. Okay, second fraction, denominator is in terms of third, then you need to conjugate. So, conjugate, kalau tadi operasi tolak, you akan buat dengan conjugate third, maka operasi tambah jadi tolak. Okay? Right? Okay. Now, bila dah dapat, kita akan tengok, kita akan ni lah darab satu persatu So, untuk yang pertama, bracket yang pertama, kita akan darabkan numerator 2 multiply by 2 third x plus 1. Okay. Untuk bracket yang kedua, 1 times 2 third x minus 1. Kita darabkan saja. Okay. And then untuk denominator, kedua-dua nilai adalah sama untuk kedua-dua fraction. Ini sama kan? Sama saja. Jadi, terus buat sebagai single fraction. Syarat untuk jadikan single fraction, you need to have same denominator. Sama, biarkan di dalam single fraction. Okey. Sekarang apa perlu kita buat? Darabkan. Ada bracket, expand. Pecahkan bracket. Okey. Tengok pada bahagian denominator, ada lagi dalam bentuk A minus B multiply by A plus. So, sekarang nilai A kita apa? Okay. Kita boleh denotekan nilai A kita sebagai 2 third x. Okay. Dan nilai B kita sebagai 1. Jadi nanti kita nak gunakan inilah untuk selesaikan denominator. Okay. Kita selesaikan numerator dulu. Kita akan dapat 2 times 2 third x. Okay, 2 times 2 third x dapat 4 third x. 2 times 1 dapat 2. Pulak sebelah, tolak. Okay, 2 third x plus 1. Kenapa plus? Nampak sini, ada bracket but we have negative. Darab dengan negatif akan dapat. Again, hati-hati when you are expanding bracket involving negative value. Okay, saya sarankan cubalah bila you expand balik tengok satu persatu jangan tersilap, rugi nanti mata. Okay. Kat sini kita ada 4 third x minus 2 third x. This is the like term. Jadi kita boleh kan like term ni. Okay. Jadi kita akan dapat 2 third x, 4 third x minus 2 third x. Kita akan dapat x. 3 kita dapat daripada 2 plus 1. 3. Kemudian denominator kita akan dapat 4x minus 1. Okay, kenapa? Sebab 2 third x square. 2 kuasa 2, 4. Third x kuasa 2 dapat x. Minus 1 square. Square is equal to 1. Okay. Right, nampak tak? Sekarang kita ada single fraction. We have no longer third in our denominator. So, yeah. Okay, 2 markah saja. Yang pertama adalah markah pada you boleh darabkan dengan conjugate set yang betul. Okay. Maka yang kedua, of course, pada nilai jawapan. Okay.
Kita tengok pada soalan B pula. Masih lagi dalam trial negeri 90,000. Okay, given that Surd P minus Q minus Surd P plus Q is equal to 1. Soalannya, express Q in terms of P. Tak minta kita cari nilai You just nak Q menjadi subjek kepada jawapan. Express Q in terms of P. Okay, now kita ada right. Okay, on your left hand side we have term in square root form, insert form. On your right hand side, kita ada nilai yang cantik lah, nilai 1. So, macam mana cara untuk kita hapuskan set, hapuskan square root is by squaring both sides. Okay, saya akan squarekan. Kita boleh gunakan ini lagi. Kalau cari A minus B square bersama dengan A square minus 2AB plus B square. Okay, right. In this case, A kita adalah ini adalah A. Nilai B kita adalah Surd B plus. Okay, so kita nak pecahkan bracket sekarang. Yang ni, right? Dan ni, A dan B. Okay, so Surd P minus Q square kan, kita akan dapat nilai asal. Okay, so P minus Q. Kemudian di bahagian sini, negatif, nampak di sini tolak dengan 2AB. Maksudnya tolak dengan 2, darab dengan Surd P minus Q, darab dengan Surd P plus Q. Okay. Tambahkan dengan B kuasa 2. Nilai B kita yang ni tadi kan. So, bila Surd P plus Q kita square kan, kita akan dapat P plus Q. Okay. Buat satu persatu. Okay. Kita denote A itu sebagai Surd P minus Q. Okay. Kemudian B sebagai Surd P plus Q. Okay. So remember, bila square root, kita square kan, kita akan dapat nilai asal daripada minus Q. Pun sama. Square root of P plus Q, square kan, kita akan dapat balik nilai P plus Q. Right. Sekarang teacher ada P plus B. Kita akan dapat I. Dan teacher ada negative Q plus Q. Dapat kosong. Sebab itu tidak ada lagi term Q di sini. Dah mati ya. Negative Q plus Q dapat 0. Kemudian yang ni salin balik. Kita tak boleh masuk. Okay. Right. Sekarang teacher nak tinggalkan dalam sebutan Surd dahulu on your left side. So I'll bring 2P to the other side. So 2 Surd P minus Q multiplied by Surd P plus Q is equal to 2P minus 1. Okay. However, masih lagi ada Surd ni. Macam mana nak hapuskan Surd? Macam mana nak hapuskan square root? Tak ada cara lain. Kita kena square tadi. So square both sides again. Square both sides. Semua sebutan di sini kita squarekan. Semua sebutan di right hand side kita squarekan. Now, applying this rule, kita tahu A minus B multiply by A plus B. Samalah juga dengan A square minus B square. Okay, so in this case, kita akan ada A is equal to B. B is equal to 2. So, compare. Okay. Sekarang, teacher akan dapat macam mana? Jadi, teacher expand ni balik kan? Teacher akan dapat A square minus B square, betul? So, teacher akan dapat P square minus Q square is equal to 2P minus 1 square divided by 4. Yes, teacher bawa 4 ni pergi ke sana. Okay, teacher nak tinggalkan ini saja. P minus Q times P plus Q. Jadi solving linear equation, just balancing your equation. Saya bawa P pergi 4 pergi sana. Okay. Tengok balik pada soalan, dia nak apa? Siapa jadi subjek? Q menjadi subjek. Okay, so kita akan dapat Q square is equal to P square minus
square of 2p minus 1 over 4. Okay, macam nak q square tinggal p square pergi sana, macam dapat begini. Okay, so simplify. Simplify, jadikan dia sebagai single fraction. So, saya akan dapat 4p square minus 2p minus 1 square divided by 4. Jadikan dia sebagai single fraction. Okay, nak dapatkan q square, saya expand 2p minus 1. Saya akan dapat 4p square minus, yang ni tadi, 2p minus 1 square, you boleh guna. So, a square, 4p square, minus 2p, minus 2ab, which is 4p, tambahkan dengan 1, divided by 4. Okay. Itu nilai q square kan? Simplify. Boleh 4p square minus 4p square dapat 0. Kemudian kita darabkan yang ni, expanding the bracket. Okay, yang ni. Okay, yang ni kita darabkan satu. Darabkan dengan yang ni. Negatif, darab dengan negatif 4p, kita akan dapat positif 4p. Negatif, darab dengan 1, kita akan dapat 1. Okay. Kita akan dapat q square is equal to 4p minus 1 over 4. Okay, so apakah nilai q? Nilai q kita akan square root. Okay, jadi q square kan? Kita dapatkan nilai q, jadi kita perlu square root. Square root of 4p minus 1 divided by 2. Kita tak boleh simplify dah, habis. Okay, so biarkan jawapan awak in terms of okay. So makan yang pertama di sini. Okay, and you can square both sides. Maka yang kedua di sini. Okay, maka yang ketiga pada jawapan akhir. Right? Okay, next. Simplify. 4 to the power 4 third 4a minus 3 over third a plus third 9a and state the final answer in the form PA minus 3 multiplied by third A over A, where P is the constant. Okay, dia dah cakap dah. Jawapan akhir awak mesti dalam bentuk ini. Tak boleh dalam bentuk lain. Okay, mesti dalam bentuk ini. Tengok pada solution untuk 4 markah. Okay, ini adalah expression yang diberi. Okay, jadi kita perlu simplify. Nampak tak kita ada third 4A dan third 4 adalah perfect square. Jadi kita boleh simplify sebenarnya. So third 4A bersamaan dengan third 4 times third A, which is bila you simplify kita akan dapat 2 third A. Okay, dan third yang kedua you nampak third 9A. 9 is also a perfect square, so you can simplify. Third 9A is equal to third 9 times third A. Kita dapat 3 third A. Okay, sekarang masukkan dalam. Okay, sudah simplify tadi, third 4A sebagai 2 third A. So 4 darab dengan 2 third A minus 3 third A plus 3 third A. Okay, right, nampak tak dekat sini kita ada like term 4 times 2 third A dan juga 3 third A. Okay, so kita boleh tambah, kita akan dapat 11 third A minus 3 third A. Right, sekarang kita jadikan sebagai single fraction. Okay. So, kita akan dapat 11 third A times third A minus 3 over third A. Single fraction maksudnya kita nak samakan denominator. Okay. Samakan denominator maksudnya 11 third A kena darabkan dengan third A. Okay. Sekarang apa masalah kita? Tengok pada denominator dekat sini. Nilainya adalah in terms of third. Bila denominator berada dalam terms of third, then we need to use conjugate. Apakah conjugate third bagi third A? Ada operasi tak? Ada operasi tolak tambah dekat situ? Tak ada kan? So bila tak ada, conjugate third adalah nilai yang sama. So yang ni kita akan darabkan dengan third A over third. Okay? Right. So kita simplify. Saya akan dapat 11A minus 3 darabkan dengan third A untuk denominator third A times third A. Okay. Right. Third A times third A boleh simplify tak? Square root darab square root akan dapat nilai asal.
So, saya akan dapat 11A minus 3 multiply by third A over 2. Kita tengok balik, sama tak dengan form yang dia minta. Sama kan? We have PA minus 3. So, in this case, what is the value of P? Kadang-kadang soalan tanya pula, P itu apa nilai dia kan? So, nilai P adalah 11. Nampak? Compare yang dalam peta yang ni. Alright. Boleh? Okey, soalan seterusnya. Oh, sebelum tu kita tengok pada pemarkahan dahulu. Pemarkahan yang pertama bila you boleh simplify set tadi. Markah yang kedua bila you tahu you boleh selesaikan like term. Okay, markah yang ketiga bila boleh darabkan dengan conjugate set yang betul. Dan yang terakhir of course pada jawapan yang betul. Seterusnya example number 12. Kita tengok pada soalan yang melibatkan solving equation. Kita baca sikit. So given a cylinder, okay, with a circumference of a circle. Dia bagi circumference, so you kena dah boleh refresh dah. Okay, dia bagi circumference, apakah formula circumference? Boleh bayangkan Okay, dia bagi nilai circumference of a circle adalah 2 pi over sec 2 minus 1. And the height, tinggi bagi silinder itu adalah sec 2 plus 1. Is filled with drinking water. Soalan minta kita untuk show that volume. Okay, tadi cari circumference kan? Sekarang dia suruh kita tunjukkan bahawasanya volume of the drinking water in the cylinder is 7 plus 5, 6, 5. Okay, dia nak biarkan jawapan dalam pi, jadi janganlah sibuk nak cari pi tu 3.142 ke 22.7 ke, tak perlu. So just leave your answer in that. Okay, jom. Ingat tak tadi? Soalan tadi dia minta kita, dia bagi kita circumference kan? Jadi kita kena refresh balik circumference bersamaan dengan 2 pi r. So 2 pi r is equal to what? Ni, kita bagi kan? Okay, masukkan saja. Kemudian nak cari nilai r. Nilai r samalah juga dengan 2 pi sec 2 minus 1 divided by 2 pi. Macam r, jadi 2 pi bawa di sana. Okay. So, bila you bagi, kita akan dapat nilai ini. R bersamaan dengan 1 over sec 2 minus 1. Itu saya nilai R. Okay, sekarang dia bagi apa lagi? Dia bagi volume. Volume apakah formulanya? Volume is equal to pi R square times H. So, R dah ada. Okay. Height pun dah ada. Betul? So, just substitute dia tadi. So, V sama dengan pi. R ambil yang dalam peta ini. Dan height juga diberi dalam soal. Okay, substitute je. Okay, next. Apa yang perlu kita buat? Kita nak simplify lah. Kita darabkan denominator dah. Okay, so nampak di numerator 1 square. 1 square dapat apa? 1. Numerator dulu Kita tengok pada numerator. So kita akan dapat 1 times sec 2 plus 1. Denominator tak ada berlaku multiplication with other expression. So salin balik. Right, salin balik tu janganlah lupa kita ada bracket kat luar ni. So kuasa 2. Jangan lupa kuasa 2. Okay. Okay, sekarang kita nak gunakan formula. Okay, sebab kita nak dapatkan sec 2 minus 1 square. Kita dah buat beberapa soalan yang menggunakan formula ini kan. Ataupun kalau you tak nak, dia samalah juga dengan sec 2 minus 1 darab dengan sec 2 minus 1 and then you expand the bracket. Sama sahaja. Cuma ini adalah langkah mudah. Okay. Right. Kita simplify bahagian numerator. Salin balik saja nampak. Pi sec 2 plus 1. Numerator tidak ada apa-apa masalah. Denominator, kita expand. Kita akan dapat sec 2 square dapat 2. Minus dengan 2. Sec 2 darab dengan 1 dapat 2 sec. Kemudian kita ada 1 square dapatlah 1. Okay. Try bahagian itu. Now, apa masalah kita? Apa masalah kita dekat sini? Kita denominator kita adalah dalam bentuk set ada kat situ kan? Tapi kita boleh simplify. Kita simplify dulu. Okey, 2 tambah 1 dapat 3. Tolak dengan 2 set. Oh, masih lagi ada set dalam denominator. Macam mana kita nak eliminate set untuk denominator? Again, kita akan gunakan conjugate set. Okey. So conjugate set, tengok pada operasi. Operasinya adalah tolak. Jadi conjugate dia istilah operasi. Tambah dengan nilai yang sama. Jom darab. Dapat ini.
Okay, nampak tak saya darabkan dengan conjugate set yang sama. Numerator, denominator adalah conjugate set. Darabkan. So, di bahagian denominator, teacher ada A minus B. Darab dengan B plus B. Kita boleh guna A square minus. Okay, A adalah 2. B adalah 2. Okay. Sekarang, teacher just darabkan denominator. Saya akan dapat 3 times set 2 dapat 3. Okay. Kemudian 2 set 2 darab dengan set 2, saya akan dapat 2 darab dengan. Kemudian 3 darab dengan 1, saya akan dapat 3. 2 set 2 darab dengan 1, dapat 2 set 2. Selesai numerator. Okay, denominator pula. A square adalah 3. B square, 2 set 2 square. Okay, now simplify your answer. Tak ada 3 set 2, tambah dengan 2 set 2, like term. So, bila like term, kita boleh selesaikan, dia akan dapat 5 set. Kemudian 2 darab 2, 4, tambahkan dengan 3, dia akan dapat 7. Jadi numerator, kita akan dapat 7 tambah dengan 5 set 2. Ini, set ini adalah like term. Sebab dia mempunyai set yang sama, which is set. Dan di bahagian denominator, we have 3 square equal to 9. Minus dengan 2 set 2 square is equal to 8. So, 2 darab 2 kuasa 2, 4. 4 darab 2, 8. Okay, jadi perhatikan nombor 1. Jadi, jawapan akhir adalah B equal to 7 plus 5 set to 5. Okay, sama tak dengan apa yang soalan ni perlukan? Sama kan? Okay, so next. Kita tengok pada kelangkaan. Maka yang pertama, bila you boleh cari nilai R. Okay, nilai R, you boleh cari sin, dia akan dapat 1 markah. Maka yang kedua, when you apply the right value for volume. Okay, seterusnya adalah bila kita boleh darabkan dengan conjugate set. Dan yang terakhir, pada jawapan yang betul. Maksudnya, you kena tulis pada form yang sama. Okay. Wah, langkah Okay, seterusnya, example 13. Masih lagi solving problem. Masih lagi ayat. Kita tengok pada soalan ini. A carpet with a rectangle shape. Okay, segi 4 tepat. Has a length of 1 plus 5 cm and an area of 45. So, dia bagi length dan dia bagi area. Soalannya adalah calculate the width of the carpet X in centimeter. Cari lebar. Kan dalam dia bagi lebar tu adalah X. Okay. So, soalannya adalah express X in the form A plus B is 5 where A and B are included. Okay. So, mula kita lukis dulu bentuk rectangle. Bentuk ni. Dia bagi kita length. Okay. Dan dia bagi kita width in term of X. So, length dah ada. Width pun dah ada. Apa formula untuk area of rectangle? A samaan dengan width times length. Panjang darab lebar. Okay. So kita ada X multiply by 1 plus 5 is equal to 45. Area dia dah bagi dia dah bagi dekat sini. Length pun dia dah bagi kat sini. You tinggal nak masukkan pada formula yang betul. So nilai X sama dengan macam mana kita nak X saja berada di sebelah kiri on your left hand side. So kita bawa 1 plus 5. Mana? Dia akan bagi 45 over 1 plus 5. Okay. Now tengok pada expression ini, denominator kita ada set. So we need to rationalize by multiplying with the right conjugate. So, tengok balik pada denominator, operasi di sini adalah tambah, conjugate dia adalah tolak dengan nilai yang sama. Jom tolak. Okay. Right, kita nak simplify sahaja sekarang. Kita akan dapat 45 multiply by 1 minus 5. Dan di bahagian denominator, kita gunakan formula yang sama. A square minus B square. Okay, is equal to A minus B plus multiply by A plus. Okay, now expanding the bracket. Senanglah. 45, set 45 darab dengan 1. 5, then set 45 multiply by 5 akan dapat 5. Okay, denominator 1 minus 5 is equal to.
Okay, now kita nak simplify Surds. Okay, so Surds 45 is equal to 9 times 5. Surds 9 times 5. Kenapa teacher pilih 9? Sebab 9 is the perfect square. Okay, right. Kemudian square root of 225 is equal to 15. Tidak ada masalah, boleh terus tekan calculator. Simplify sekarang, kita akan dapat 3/5 sebab bila teacher square rootkan 9, kita akan dapat 3. Okay, right. Simplify yang ini, kita akan dapat x is equal to 15/4 minus 3/4 plus 5. Remember to rearrange your expression as apa yang soalan ini minta. Okay, in this case, soalan ini minta dalam A plus B Surds 5. Sebab itu kita susun begini. Okay, so sekali tengok apa nilai A? 15/4. Apakah nilai B? Negatif 3/4. Okay, 3 markah. Markah yang pertama when you are substituting in the right formula of rectangle. Markah kedua when you multiply with the right formula. Okay. Baik, akan terakhir pada jawapan yang betul. Okay. Boleh setakat ni? Okay, kita nak pergi kepada subtopik yang seterusnya, which is logarithm. Okay. Logarithm. Okay. By definition, if we have a to the power of x is equal to n in terms of index number, then log n base a is equal to x. Tengok betul-betul, kalau kita ada satu indeks a kuasa x sama dengan n, kita boleh logkan, okay, maka base adalah a. Nampak? Log. Cara kita sebut log n base a. So base itu adalah a. Untuk indeks pun base adalah a. Okay? Sama dengan x dengan syarat a is greater than 0, meaning the value of a is positive and a cannot equal to 1. Okay, ini adalah definition, okay, dalam logarithm. Okay, sekarang kita nak tengok kepada basic laws of logarithm. Okay, right. Law yang pertama adalah product law. Darab. So bila you ada log xy base a, maksudnya xy ni you darabkan, log xy base a samalah juga dengan log x base a plus log y base a. Dia kurang sama macam indeks tadi, betul? Bila darab, indeks tambah, kan? So bila dalam log pun, bila you darab, you akan tambah. Okay, now yang B. Log x divide by y base a ataupun log x over y base a. Bila you bahagi, kita akan tolak. So log x base a minus log y base a. Okay, dan yang terakhir, bila kita ada log x to the power of n base a, samalah juga dengan n log x base a. Jadi bawa n ni pergi depan. Kuasa tadi tu letak dekat bahagian depan. Okay, ini adalah basic laws of logarithm. Tiga sahaja. Okay, seterusnya, in some cases, bila you ada different bases, you need to change the base of logarithm. Contoh, okay, bila cik ada log b base a, cik nak tukar kepada base yang baru, which is base. Okay, so dapat log b base c sama over log a base c. Okay, right. In case bila b is equal to c, okay, b tadi ni jadi c, kita akan dapat a, kita akan dapat log b base a is equal to 1 over log a base c. Okay, ini adalah laws of logarithm, the basic law yang kita akan gunakan dalam most of the questions. Okay, tengok pada soalan. Seterusnya, soalan yang ke-14 from SPM 2015. Nilai markah satu sahaja. Okay, so given K is equal to log Q base A. State the conditions of Q. Berbalik-balik kepada definition of logarithm. Sebab tu you tak boleh ambil, do not take for granted apa yang ada dalam buku teks tu. Sebab kesemua information, kesemua soalan dalam buku teks itu boleh sahaja dikeluarkan menjadi soalan dalam SPM.
Okay, so apa tadi? Ingat tak conditions dia? A, dapat ni. Okay, if A to the power of X is equal to N, then log N base A is equal to X. Dengan syarat A greater than 0 and A cannot equal to 1. So, itulah jawapannya. 1 markah. Okay, simple saja. 1 markah boleh mengubah grade awak. So, do not take for granted. Okay, B. Given log 5 base Q is equal to 3 over 2 log Q base 5. Express Q in terms of. Okay, kita nak Q sebagai subjek dan jawapan akhir kita dalam Q. Okay. So, apa yang kita perlu buat? Yang pertama, kita ada log 5 base Q. Okay, nampak tak kiri dan kanan sekarang? Base adalah berbeza. Okay, on your left hand side, we have PQ as the base. And on your right hand side, we have 5 as the base. Okay, so bila base berbeza, kita boleh change base. Okay, kita akan dapat, kita nak ubah tadi, log 5 PQ ni kepada base 5. Jadi kita akan gunakan log ini. Kita akan dapat log 5 base 5 over log PQ base 5. Samakan dengan 3 over 2 log Q base 5. Okay, di sebelah kanan tidak ada masalah sebab kita dah decide untuk ubah kepada base 5. Okay, so now log 5 base 5 is equal to 1. Okay, base sama, nombor ni sama, dia bersamaan dengan. Ini pun perkara penting yang diperlukan. Okay. So, teacher dah ada kiri dan kanan single fraction, jadi teacher boleh darab 9. Dia akan darab yang ni. 2 log Q base 5, darabkan dengan 1, teacher akan dapat 2 log Q base 5. Dan teacher ada 3 times log PQ base 5. Darabkan, teacher ada kiri dan kanan begini. Cuba tengok log base dia sama ke tidak? Kan? Dan sama tidak? Okay. Sekarang ni teacher akan jadikan dia log Q square base 5 bersamaan dengan log PQ cube base 5. Kita menggunakan law yang seterusnya. Okay. Base dah sama, tidak ada masalah. Cuma sekarang ni teacher just gunakan law of logarithm. Okay. So bila base dah sama, yang perlu kita buat, we can compare both sides. So we can compare both sides. So teacher akan dapat Q square is equal to PQ cube. Okay. So if log X base A is equal to log Y base A, then X is equal to 1. Okay, base dah sama, jadi teacher akan samakan nilai ni saja. So Q square is equal to PQ cube. Right, sekarang macam mana teacher nak expand PQ cube itu? Okay, teacher akan dapat Q square is equal to P cube Q cube. Okay, kita nak expand maksudnya setiap term dalam bracket ni perlu dikuasakan dengan 3. P kuasa 3, Q kuasa 3. Okay, tengok balik soalan dia nak apa? Kita nak express Q in terms of P. Jadi kita nak Q menjadi subjek. Oh, apa saja yang berada di Q ni kita akan kumpulkan satu tempat. Okay, bawa lah. Square over Q cube is equal to P cube. Okay. Right. So, ini melibatkan law of index tadi. Bila indeks kita bahagikan, apa jadi? 2 tolakkan dengan 3. Okay. So, kita akan dapat 1/3. Okay, sama juga dengan Q plus 3. Right. Nilai Q bersamaan dengan 1/P kuasa 3. Okay, so selesailah jawapan kita in terms of. Pastikan nilai Q sebagai subjek berada di satu tempat sahaja. Tak boleh berada di kedua-dua tempat macam ini. Macam ni belum lengkap lagi sebab Q berada on your left hand side dan juga Q berada on your right hand side. Okay, so, maka pertama, when you can apply change of Q. Okay,
Markah yang kedua, bila kita boleh compare both sides. Bila base of log tu sama, we can compare both sides. Markah yang terakhir pada nilai jawapan yang okay. Boleh? 3 markah. Kita tengok pada soalan yang seterusnya. Example. Alright. Log 7 base A is equal to R. Diberi. Okay, dibagi ni. Express in terms of R. Yang pertama, dia minta untuk kita cari log 49 base A. Yang kedua, dia minta kita cari log 343 A squared base 7. Soalan A ni insyaAllah senang sebab base dia adalah sama. Okay, dia bagi kita log 7 base A. Dia soal kita log 49 base. Base sama insyaAllah senang. Okay. Sekarang macam mana kita nak tukar 49 kepada nilai 7. Kita akan dapat log 49 base A bersamaan dengan log 7 square base A. Betul? Sebab 7 kuasa 2 bersama dengan 49. Kenapa teacher perlukan 7? Sebab given in the question, the value of 7. 7 kan dia bagi 7, dia nak gunakan 7. Okay, sekarang base sama, apa you perlu buat? Base yang sama, okey lah kan? Tak masalah. Kita akan apply satu log. Kita akan dapat log x to the power of n base A ni bersama dengan n log x base A. Jadi saya akan bawa n ni, nilai indeks tadi, bahagian hadapan. So saya akan dapat 2 log 7 base A. Okay. Okay, now log 7 base A, pernah nampak tak kat mana-mana? You nampak di bahagian atas soalan. Okay, so kita boleh gantikan log 7 base A dengan nilai R. 2 log 7 base A bersamaan dengan 2. Okay, satu markah sahaja. Okay, next, kita nak pergi kepada B. Log 343 A square base 7. Sekarang nampak tak information yang diberi? Kan base A. Soalan yang awak perlu jawab menggunakan base 7. Okay. So, log 343 A square ni, dia darab kan? Jadi kita boleh apply law of logarithm yang pertama yang melibatkan produk. Okay, samalah juga dengan log 343 base 7 plus log A square base 7. Right, kita darabkan saja Bila darab, kita gunakan tambah. Sekarang, balik kepada information yang diberi. Dia bagi kita dalam dalam bentuk ni. So kita ada log 7 base log 7 to the power of 3 base 7. Macam mana kita dapat 7 kuasa 3 tadi? Okay, 7 kuasa 3 bersama dengan 343. Okay, the fix is kalau dalam soalan tu dia bagi information dengan satu nilai, mostly kita akan darabkan dengan nilai tu jugalah. Okay, contohnya macam 49 kita tukar kepada 7 kuasa 2. 343 kita tukar kepada 7 kuasa 3. Okay, and then yang ni dia akan dapat 2 log A base 7. Okay, now kita simplify, kita akan bawa 3 pergi depan, log 7 base 7 bernilai 1. Okay, so akan dapat 3 tambah dengan 2 log A base 7. Masalah kita sekarang. Masalahnya adalah information yang dibagi dalam base A. Kita ada base 7. Jadi kita kena buat change of base. Okay, daripada change of base yang ni, kita akan gunakan ini. Log B base A. Daripada log A base 7, kita nak tukar kepada log base A. So, saya akan dapat 1 over log 7. Okay. Right. Sampai sini. Log 7 base A adalah bersamaan dengan R. Jadi, just substitute the value into your expression. So, kita akan dapat 3 plus 2 over R. Okay. Tengok balik pada change of base di sini.
Kita nak ubah daripada base 0 kepada base 2. Okay. So maksudnya kat sini kita akan dapat 1 over log 7 base 2. Tengok pada kedudukan ini, A dan B. In this case, ni pula. Okay, in this case, A adalah 7, B adalah A. Nanti kita tukar dekat sini, base sekarang ni akan jadi B pula. Okay. Right, 3 markah. Markah yang pertama, jadi kita boleh simplify your log. Markah yang kedua, bila you boleh gunakan change of base. Dan markah yang terakhir ada jawapan. Okay, 4 markah. Soalan A 1 markah, soalan B 3 markah. Soalan seterusnya, soalan yang ke-16. Trial Pahang 2021. Given log 2 base 5 is equal to n and log 8 base 5 is equal to n. Express log 6.4 base 5 in terms of m and n. Dari pandang mana pula datang 6.4 ni kan? Dia bagi kita 2 dengan 8. Base yang sama tak ada masalah. Semua base pakai 5 ni. Base 5, base 5, base 5 tidak ada masalah. Cuma nilai yang tadi mana nak datang tak ada kaitan pun 2 dengan 8 kan? Jadi tak ada kaitan, awak kena bagi ada kaitan. Okay, macam mana nak buat? Kita tahu 6.4 kita boleh dapat daripada 64 over 10. Okay, 64 over 10 akan dapat 6.4. Jangan risaukan base. Base dah sama, tidak ada masalah. Risaukan macam mana nak tukar daripada 6.4 yang kita boleh gunakan nilai 2, nilai 8 dan mungkin juga kita gunakan nilai 5. Nilai base tadi. Pada 3 nilai, 2, 5, 8. Cuba arrange balik macam mana nak dapatkan 6.4. Okay. Sekarang 6.4 bersamaan dengan 64 over 10. Macam mana pula nak dapatkan 64 ni? Dalam penggunaan 2, 5 dan 8. Kita tahu 64 is equal to 8 square. 10 is equal to 2 times 5. Okay. 4 bersama dengan 8 plus 2. 10 bersama dengan 2 darab. Okay. Gunakan dengan nilai-nilai yang diberi dalam soalan. Okay. 2, 8 dan okay. Sekarang kita nak applykan division rule. Kita akan dapat log 8 square base 5 minus pada bahagi log 2 times 5 base 5. Okay. Now, simplify. Saya akan dapat 2 ni. Kuasa bawa ke depan. So, saya akan dapat 2 log 8 base 5 minus log 2 base 5. Darab dekat sini dia akan jadi tambah. Tak buka lagi bracket Kita masih lagi pakai bracket ni. Okay. Right, next. 2 log 8 base 5 minus log 2 base 5 minus log 5 base 5. Sekarang kita hanya expand sahaja. Final bracket, so that's why kita dapat tolak di sini. Okay. Now, kita nak compare dengan information yang dibagi. Okay. Log 8 base 5 sama dengan n. Okay, so dapat 2n. Log 2 base 5 sama dengan m. So tolak m. And log 5 base 5, bila sama dua-dua ni, nilainya adalah dah ada jawapan in terms of m and n. Okay, maka pertama, when you boleh cari nilai untuk dapatkan 6.4 tu macam mana? Darab apa? Apa? Okay, maka yang kedua, when you are applying the right law of logarithm. Okay, dan terakhir, pada jawapan in terms of m and n. Soalan seterusnya, soalan ke-17, Trial MRSM 2021. Okay, soalan minta untuk kita evaluate. Evaluate ni macam soft lah. So, kita boleh cari nilai. Okay, evaluate log stud mn base n plus log m over stud n base n. InsyaAllah, banyak sangat stud kat situ. Okay, tak apa, kita buat satu persatu, jangan risau. Indices, surds and log, if you apply the right rule, insyaAllah you boleh jawab. Sekarang kita nampak operasi apa dekat sini.
Ekuasi tambah. Jadi of course, bila kita nak simplify, kita gunakan ekuasi darab. Dengan syarat base adalah sama. Bila base sama, insyaAllah senang. Okay. So, bila base yang sama, saya keluarkan log base M. Dan di sini, saya darabkanlah according to the law of indices ni. Okay. So, kita akan darab third Mn times M over third N. Okay. Alright. Sekarang, kita apply pula laws of set tadi. Okay, saya akan dapat third Mn ni adalah sama dengan third M darab dengan third M. Okay, darab dengan M over third M juga. Sama saja, teacher hanya simplify di bahagian ini sahaja menggunakan law of set. Okay, right. Sekarang, third M darab dengan third M ni, teacher boleh simplify. Okay, macam mana? Dekat sini, kita boleh potong dah. Third N. Habis. Okay, so yang tinggal nanti adalah log M third M base M. Okay. Okay, now applying law of, kita dapat log M to the power of 3 over 2 base M. Macam mana kita dapat 3 over 2? Sebab ini adalah M kuasa 1. Okay, tambahkan dengan 1/2. 1/2 because third M, square root of M is equal to 1 over 2. So, bila kita tambah, 1 tambah 1/2 bersamaan dengan 3/2. Kita simplify sahaja. Okay. Now, kita nak gunakan law of logarithm. Okay, bawa 3/2 ke depan. So, kita akan dapat 3 over 2 log M base M. Okay, so applying another law of logarithm. Bila ni sama, apa jadi? Nilainya adalah 1. Sebenarnya 3/2 darab dengan 1. Jawapan akhir adalah 3/2. Okay. So, markah pertama. Ini. Bila kita boleh gunakan law of logarithm. Bila kita darab, of course dia akan jadi tambah ataupun vice versa. Markah yang kedua. Kita boleh simplify. Yang terakhir pada nilai jawapan yang betul. 3 markah. So, jangan takut dengan set insyaAllah. Tengok kalau logarithm, kalau base sama insyaAllah senang. Okay, buat satu persatu, masukkan law di tempat yang betul. Okay, example number 18. SBP 2021. Soalan ni. Given log 3 base 7 is equal to 3. And 7 to the power of 3y minus 1 is equal to 21. So, kita ada log di sini. Kita ada log di sini dan kita ada index di sini. It's a combination of both. Soalan dia, express y in terms of a. So, y akan jadi subjek. Okay. Satu persatu, okay, di bahagian sini. Nampak? Index tadi, kita tukarkan kepada log base 7. Sebab nak samakan dengan information yang dia bagi. So, kita logkan sahaja. Log base 7. Sebab soalan dia bagi log base 7. Tak samakan lah. Kita buat comparison nanti. Okay. So, log 7 to the power of 3y minus 1 base 7 sama juga dengan log 21 base 7. Okay, when you log, you need to make sure that you log both sides. Jangan sebelah je, dua-dua kena log. Okay, right. Next, kita dapat log 7 to the power of 3y minus 1 base 7. Sama juga dengan 21 tadi, kita tukarkan kepada 7 darab dengan 3. Kenapa teacher? Sebab kita nampak kita gunakan base 7 kan? So, ingat bila log 7 base 7 kita akan dapat 1. Kita nak cuba simplify as much as we can. Okay. Sampai sini, kita apply lagi law of logarithm. 3y minus 1 bawa ke depan. Kita akan dapat 3y minus 1 log 7 base 7. Cantik. Nampak? Sama. Kita dapatlah 1 nanti. Dah ada bayangan dah. Okay, sama dengan log 7 base 7 plus log 3 base 7. Gunakan law of logarithm yang melibatkan produk. Okay. Okay. Satu, nampak? Kita buat
Okay, so sekarang tengok both side. Tengok both side, yang ni kita tahu sama dengan 1. Ha? Okay, yang ni nilainya adalah 1. Log 7 base 7 sama dengan 1. Log 7 base 7 sama dengan 1. Jadi kita akan dapat 3y minus 1. Yang 1 Darab dengan 1 dapat apa? Dapat nilai dia balik 3y minus 1. Kemudian log 7 base 7 bersamaan dengan 1. Okay, kita akan dapat 3y minus 1 is equal to 1 plus apa? Betul kita tengok daripada information yang diberi. Okay, nampak kita ada log 3 base 7 sama dengan k. Samakan dengan expression yang kita baru saja dapat. Okay, nilai ni adalah sama dengan k. So on the right hand side we have 1 plus. Okay, soalan nak apa tadi? Express y in terms of 2. So siapa yang jadi subjek? Y jadi subjek. Okay, so kita letakkan y di sebelah kiri. Selebihnya bawa ke sebelah kanan. Jadi 3y is equal to k plus 2. And y is equal to k plus 2 over 3. Okay, bahagikan dengan 3. I'm just solving the linear equation. Right, 3 markah. Markah yang pertama bila kita boleh tukar indeks tadi kepada log. Terusnya markah yang kedua, comparing both sides. Dan markah yang terakhir pada nilai jawapan yang betul. Okay, sometimes kita memang kena kreatif sikit. Seterusnya, soalan nombor 9. SPM 2016. Okay, again, dia bagi kat kita 3 to the power of p is equal to 5 to the power of q is equal to 15 to the power of r. Express r in terms of p and q. Kita nak r sebagai subjek. Okay. Okay, first thing first, kita ambil dulu. Yang pertama macam nampak tu. 3 to the power of p is equal to 5 to the power of q. Okay. Now, cuba tengok kiri dan kanan. Kalau kita tengok pada indeks tadi, kalau base sama, kita boleh compare indeks. Okay, masalahnya sekarang base kita berbeza. We have 3 and 5. And there is no other ways to change the base. Tak ada cara lain. So, bila tak ada cara lain, ini case yang special sikit. Kita lockkan dengan base 10. So, teacher lockkan both sides with base 10. Teacher akan dapat log 3 to the power of p base 10. Base 10 adalah base asas. You boleh dapat nilai menggunakan satu itu saja. Okay, dia adalah base asas, log base 10. So, teacher logkan kedua-dua side. Okay, so teacher akan dapat p log 3 base 10 is equal to q log 5 base 10. Okay, right. Soalan minta kita express r in terms of p and q. Sekarang kita ada p dan q. Okay, daripada sini kita akan buat log 3 base 10 bersamaan dengan q over p log 5 base 10. Okay, p di sebelah sana. Kita equate sebagai equation number 1. Okay, so daripada soalan, jumpa pula expression yang kedua yang berwarna hijau. 5 to the power of q is equal to 15 to the power of r. Okay, ini sekarang teacher ubah daripada 15 to the power of r bersamaan dengan 3 times 5 to the power of r. Jadi simplify saja 15 saja. Okay, so again teacher tak boleh nak change base. Dia tak boleh nak change base, nak samakan base. Teacher akan darabkan both side dengan base 10. Okay, so teacher akan dapat log 5 over 5 to the power of q base 10 sama juga dengan log 3 to the power of r base 10 plus log 5r to the power base 10. 5 to the power of r. Okay. Right. Sekarang, according to the law of logarithm, kita boleh bawa q ni ke depan. So q log 5 base 10. Sama juga case dengan term yang seterusnya. Kita akan bawa r ke depan. So r log 10. Sama juga dengan case yang seterusnya. Kita bawa r log 5 base 10. Okay. Right now, kita akan equate ini sebagai equation kedua.
Okay, cara ada equation yang pertama. Equation yang pertama log 3 baseline. Equation yang kedua, cik ada log 5 baseline. Q log 5. So next step adalah teacher akan substitute equation number 1 into equation number 2. Equation number 1 into equation number 2. Yang ni lah. Kita nak masuk ni, log 3 baseline. Maksudnya dalam equation yang kedua, bila teacher jumpa saja log 3 baseline, teacher akan ganti dengan Q over P log 5 baseline. Okay. Nampak yang ni? Kita masukkan di sini. Dan teacher akan letak di sini. Okay. Right. Next. Perlu buat apa? Simplify sahaja. On the left hand side, tidak ada masalah. Q log 5 baseline. Dan di sini, cik akan simplify. Cik akan dapat log 5 baseline bracket RQ over P plus R. Kenapa? Cik ada dua term di sini. Dan both term ada log 5 baseline. Log 5 baseline, log 5. So, untuk term yang pertama di sini, bila cik keluarkan log 5 baseline, yang tinggal hanyalah R darab Q per. So, untuk term yang kedua, bila teacher bawa keluar log 5, dan yang tinggal adalah R. Okay, factorize lagi. Okay, kemudian tengok balik di sini. Kita, both side kita ada log yang sama, log 5 baseline. Okay, log yang sama yang ni, nampak? Dia sama, we just can compare. Dan Q bersamaan dengan RQ over P plus R. Dan kita akan simplify menggunakan konsep of linear equation dengan syarat R nak jadikan sebagai subjek. Buat satu persatu. Jadikan dia linear dahulu. Kita akan dapat PQ is equal to RQ plus PR. Okay. Kemudian PQ, kita akan factorize nilai R. Sebab R ada di pada dua term. Letakkan R di luar bracket. Masuk, keluarkan R yang tinggal adalah Q. Letakkan R di luar bracket yang tinggal adalah. Okay. Soalan dia nak apa? Dia nak R sebagai subjek. So make sure your subject is on your left hand side. R is equal to PQ over P plus. Okay. Tiga markah. Markah yang pertama, bila kita boleh tukarkan indeks tadi kepada log. Either here, you nak tukarkan expression yang dalam bulatan berwarna orange, or either you nak tukarkan pada bulatan yang berwarna hijau. Okay. Next, kita boleh simplify. Okay. Dan terakhir adalah pada jawapan yang betul, whereby R is the subject in terms of. Right, seterusnya soalan yang kedua. Solve the equation. 5 multiplied by 27 to the power of x is equal to 9 multiplied by 25 to the power of x. Okay. Right. Tengok dekat sini. Kita boleh simplifykan 27 itu. Ada satu nilai index which is 3 to the power of 3x. 25 tadi kita pun boleh tukar kepada 5 square 5 to the power of 2x. Okay. Okay. Nampak tak tadi? Kita punya index, base index tadi agak besar. Jadi kita tukarkan kepada nilai lebih kecil. Jadikan kepada dua base sekarang. Okay. Base 3 dan base 5. Okay. Sekarang kita kumpulkan base 3 satu side. Okay. Dan base 5 on the other side. Okay, so kita akan dapat 3 to the power of 3x minus over 3 square is equal to 5 to the power of 2x over 5. Okay. Right, base dah sama, kita boleh apply law of index. Ingat lagi tak yang kita belajar awal-awal tadi? So, bila bahagi, maksudnya index kena tolakkan. Kita akan dapat 3x minus 2 is equal to 5 to the power of 2x minus 1. Okay. Dan kita tengok pada base ini, kedua-dua base adalah berbeza. Kita tak boleh pun nak samakan.
Bila berlaku kes tak boleh sama base, apa kita perlu buat? Kita gunakan log base 10. Okay, so both side kita gunakan log base 10. Kita akan dapat 3x minus 2 log 3 10 is equal to 2x minus 1 log 5 base 10. Boleh? Right, next. Kita akan expand bracket ni. Okay, kita akan dapat 3x log 3 base 10 minus 2 log 3 base 10. Expanding the bracket saja. 3x darab dengan log 3 base 10, 2 darab dengan log 3. Okay, sama juga on the right hand side, cuba benda yang sama. Expanding the bracket, so kita dapat 2x log 5 base 10 minus log 5. Okay, now kita ada dua base yang berbeza. 5 dan juga base 3. Okay. Right, sekarang teacher akan kumpulkan samaan yang melibatkan x. Okay, pada sebelah kiri, on my left hand side. Sebutan yang ada x di sebelah kiri, so teacher akan dapat 3x log 3 base 10 minus 2x log 5 base 10. Okay. And sebutan yang tidak ada x, not in terms of x, on my right hand side. I have log 5 10, negative log 5 is 10, plus 2 log 3 base 10. Okay, kita dapatkan nilai x kan? Kita nak solve, meaning kita nak cari nilai x. Okay, so bila teacher solve. Okay, okay. Try dekat sini, kita akan dapat x. Okay, kita try, dapat x di luar bracket. Dan kita akan dapat 3 log 3. Sorry, this one is log 10. Minus 2 log 5 is equal to negative log 5 to 10 plus 2 log 3. Okay, nak cari x macam mana? Kita nak cari x, jadi cekkan bawa term ini ke sebelah sana. Asalnya dia darab, bila pindah dia akan jadi bahagi. X is equal to negative log 5 plus 2 log 3 divided by 3 log 3 minus 2 log 5. Okay. Nilai X adalah bersamaan dengan, ni boleh tekan, terus tekan kalkulator Sebab dalam kalkulator dah ada mode dalam base 10. Tekan kalkulator, you have X is equal to 7.637. So please make sure that you leave your answer is at least 4 significant figures. Lebih tak apa, kurang jangan. Okay, sekurang-kurangnya 4 angka berarti. 4 significant figures. Right? Maka yang pertama, kita boleh simplify equation tadi. Okay, maka yang kedua, kita boleh tukar kepada log. Dan maka yang terakhir, pada nilai jawapan yang okay, terusnya. Example number 21, trial negeri 9, 2000. Given log u square v base m and log v over u base m is equal to y. Base sama base m. Soalannya, express log u v base m in terms of x or y. Okay, now log u v base m, kita nampak ada multiplication of u and v. Maksudnya bila kita nak gunakan law of logarithm, operasi yang terlibat adalah operasi tambah. Sekarang aim kita adalah if we can find the value of log u base m dan juga log v base m, so insyaAllah okay. Kita nak cari satu persatu. Okay, now kita ada log u square v base m, okay, sama dengan x. Bila teacher apply law of logarithm, kita akan buat begini, tambah okay, sama dengan x. Okay. Yang kedua, cara yang warna hijau tu ada division of log. Jadi bila division, operasi yang terlibat adalah tolak. Ditolakkan. Jadi dinotekan sebagai equation number 1 and equation number 2. Okay. From equation number 2, kita jadikan log v base m is equal to y plus log u. Okay. Kita akan substitutekan nilai ini tadi.
dalam equation yang pertama. Okay, sini kita masukkan dalam equation yang pertama. So whatever value of log V base M, gantikan dengan Y plus log V. Kita akan dapat log U base M plus Y plus log U base M is equal to X. Okay, right. Okay, samakan log U base M dengan log U base M ni jadi 2 tambah dengan 1, kita akan dapat 3. Okay, 3 log U M is equal to X minus Y. Jadi kita dah ada dah nilai log U base M is equal to X minus Y over 2 and equate as equation 4. Okay, terusnya substitute 4 into 3 in order to get the value of log V base M. Okay, so log V base M samalah juga dengan nampak Y tambah dengan log U base M. Okay, ini log U base M. Masukkan dekat sini. Right, simplify. Kita akan dapat log V base M is equal to X plus 2Y over 2. Okay, pergi balik pada soalan tadi, kita nak express log U V base M. Dia samalah juga dengan log U M tadi, tambahkan dengan log U. Tambahkan kedua-duanya, yang ini log V base M dengan log U base M. Tambahkan, when you simplify, you akan dapat 2X plus Y over 2. Okay, dapat markah. Markah yang pertama, kita apply law of logarithm. Okay, law of product dan juga division kat sini. Yang kedua, kita boleh substitutekan nilai yang betul. Okay, yang ketiga, kita boleh cari either log U base M ataupun log V base M. Yang terakhir pada jawapan yang betul. Okay, terusnya example number 2. Simplify 1 over log HK is H plus 1 over log HK is H. Okay. Hint of the question adalah, kita tahu dekat sini kita ada base yang berbeza. So, first thing first adalah kita kena tukar kepada base yang okay. Right, sebab pada solution, kita nak ubah kepada log base HK. Nak pakai HK kat sini. Okay, so apa yang teacher perlu buat? Gunakan change of base tadi. Kita akan dapat log 1 over log H base HK divided by log HK base HK. Okay, tambahkan dengan 1 over log K base HK over log HK base. Okay, gunakan logarithm untuk yang change base tadi. Okay, ini adalah sama juga dengan log HK over log HK base HK. Okay, tambahkan dengan log K base HK over log HK base HK. Sekarang nampak tak base yang ni adalah apa? Dan ini. Okay, nilai ini adalah sama dengan 1 dan nilai ini juga adalah sama. Okay, so yang tinggal adalah log HK base HK plus log K base. Okay, dapatlah. Okay. Right. Saya dapat yang ni. Sekarang ni kita nampak dia tambah. Jadi, according to the law of logarithm, produk dua. Nilainya adalah H darab dengan K. Dan ini bersamaan dengan dua markah. Yang pertama untuk okay, seterusnya soalan B. Dia kata hand. Hands bermaksud kita nak gunakan information daripada soalan tadi. Soalan A. So kita ada ln 3x minus 2 is equal to 1. Ln tu apa? So ln x bersamaan dengan log x base E. Ln x bersamaan dengan log x base E. Ini pun dah ada dalam satu jawab. Kita explore Kita kena selalu explore. Kita adalah kawan baik dalam MATLAB. Okay. Since ln x sama dengan log x base E, jadi samalah juga dengan log 3x minus 2 base E is equal to 1. Okay. So, 3x minus 2 adalah bersamaan dengan E
to the power of 1 by definition of logarithm tadi. Power of 1 is equal to x. Okay, nak dapatkan nilai x kan? X sama juga dengan e power of 1 plus 2 divided by 2. Jangan tinggalkan jawapan awak dalam e sebab you boleh tekan kalkulator dan ini ada nilai. So, bila tekan kalkulator, kita akan dapat x is equal to 1.573. Again, remember to write your final answer in at least 4 sentences. Sekurang-kurangnya 4 sentences. Okay, soalan seterusnya. Okay, ini adalah pemartahan. Diberi ini. Okay. Right, soalan seterusnya adalah soalan nombor 23. Clone as PM. Soalan minta untuk kita prove log B base A is equal to log B base C over log A base C. Jaga-jaga, proving the laws of logarithm is included in the SPP. So dalam teks kita ada proving product law, division law, power law. Okay, so proving ini perlu diambil perhatian juga. So in this case, kita nak prove relationship of log B base A dan log B base C over log B base C. Saya nak buat, cara yang pertama adalah kita log B base A sama dengan X, kita letkan. Dan A to the power of X is equal to B. A to the power of X is equal to B according to definition of logarithm. Okay, right. Next, kita nak use same log base on both sides. Kita nak gunakan log C kat sini. Log base C. Okay. Jadi, kita akan dapat, untuk kat sini, kita akan dapat log A to the power of X base C bersama dengan log B base C. Okay, sebab A dan B, base tak boleh diubah lagi. Jadi, kita logkan dengan satu nilai base yang sama, which is base C. Dan, use base law of logarithm. Kita akan dapat X log A base C bersamaan dengan log B base C. Okay, so nak dapatkan X bersamaan dengan log B base C over log A base C. Okay, jadi cuba tengok balik. Awal tadi kita dah let X is equal to log B base A. Makanya X di sini tadi sebenarnya adalah sama dengan log B base C. Okay, kita dah provekan. You boleh tengok dalam penyelesaian ini sama seperti di dalam buku teks. So ada 4 law yang mungkin kita boleh buktikan lah. Sama ada product law, division law ataupun power law. Okay, this one is the relationship untuk change of state. Right, markah yang pertama. Jadi kita boleh letkan yang satu equation yang betul. Yang kedua, kita boleh gunakan same log base on both sides. Dan yang terakhir, kita boleh provekan ini adalah soalan betul. Kiri dan kanan adalah soalan. Right, kita markah. Seterusnya, example number 24. Given that log x base y plus 9 log y base x is equal to 6, express y in terms of. Okay, so ini soalan yang dia bagi. Okay, right. Dari kita nak tinggalkan y sebagai subset. Sekarang kita nampak kita ada base yang berbeza, kita ada base y, kita ada base x. Jadi first thing first, samakan base. Okay, kita nak samakan, kita nak tukar kepada base y di sini. Apa yang kita buat? Gunakan ini. Kita akan dapat log x base y tambah dengan 9 log x. Nampak? Kita ubah base kepada base y. Okay. Now, let log x base y is equal to n. Okay. Right. Jadi, kita akan masukkan equation tadi. Dalam, kita akan dapat n plus 9 over n. Okay. Baik, simplify. Kita akan dapat n square plus 9 is equal to 2n. Kita nampak ada highest power adalah 2. So, kita akan bentukkan quadratic equation. We have n square minus 6n plus 9 is equal to
When we have quadratic equation, then we need to factorize in order to get the value of n. Factorize, you have n minus 3 multiplied by n minus 3. Nilai n bersamaan dengan 3. Okay. Kita nak apa? Kita nak express y in terms of x. Jadi, kita akan substitute nilai n sama dengan 3 dalam equation yang pertama. Okay. So what we have on the left hand side, log x is y, and on the right hand side, okay, according to the law of indices, x adalah bersamaan dengan y cube. And y adalah cube root. Okay. Markah yang pertama pada change of base. Ini adalah basic yang kita perlu tahu, change of base macam mana. Okay. Yang kedua, kita boleh substitute. Okay. Yang ketiga, we can factorize. Okay. Yang terakhir, when we can express our answer in terms of time. Right. Soalan yang terakhir, insyaAllah, example number 25. Kita tengok satu soalan yang melibatkan solving problem. The total number of people infected by a highly infectious virus follow the equation m of t is equal to 1,500 plus e to the power of 0.9 t. Okay. Determine the minimum number of days needed for the virus to infect more than 9,500. So, keyword dekat sini, more than. Dia bagi kita satu function. Jadi, kita nak cuba express dalam mathematical form. Samalah juga dengan 1,500 plus e to the power of 0.9t greater than 9,500. Okay, simplify. Akan dapat okay, e to the power of 0.9t is greater than 8,000. Kita dapat 9,500 tolak dengan 1,000. Okay, just simplifying our limit inequality dekat sini. Okay, kita ubah kepada ln. Ln e to the power of 0.9t is greater than ln 8,000. Kita lonkan both side. Okay, kita tahu kita boleh apply law of logarithm. Kita akan bawa 0.9t di hadapan. So, kita ada 0.9t ln e greater than ln 8,000. Okay, now ln e is equal to 1. Soalnya dekat sini yang tinggal adalah 0.92. Okay, sebab ln e bersamaan dengan 1. Now, t is greater than ln 8,000 divided by 0.9. So, bila ditekan calculator, you akan dapat t is greater than 9.986. The question asks you for the minimum number of days. Apakah nilai minimum bagi hari? Kalau T itu perlu lebih daripada 9.986. So T is equal to 10. Okay, 3 markah. Markah yang pertama, kita boleh tukar daripada problem solving kepada mathematical form. Markah yang kedua, okay, sini. Markah yang terakhir pada nilai T yang okay. So alhamdulillah, we have completely discussed all 25 questions on indices, surds, and logarithm. Okay, so this is the summary of chapter 4. We have indices, surds, and logarithm. Please make sure that you know how to use each laws to get marks. Okay. And inshallah, our next webinar will be on Friday next week on 29th July at 8:15 p.m. with Cikgu Muhammad Shazwan from MRSN Bahan, discussing on chapter 5, progression. So please don't be late. Right. So we have come to the end of the webinar. Thank you for joining me, and minta maaf sebab terambil masa agak 20 minit. So from MRSN Balik Pulau, we wish you all the best in mathematics at Math, especially SPM 2020. So izinkan teacher akhiri webinar kita dengan serangkap pantun.
buah duku, buah berangan, mari dibeli di kedai Pak Atan. Banyak-banyakkan buat latihan, insyaAllah. And Maths A+ dalam zaman. Sekian, Assalamualaikum and goodbye.